السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو الثاني من موديل ديال لاناليز فينانسيير. دونك كنا شفنا في الفيديو الاول واحد لانتروداكسيون جينيرال ديال لاناليز فينانسيير. شفنا شنو كنعنيو بلاناليز فينانسيير، وشفنا لي زوبجيكتيف داناليز فينانسيير، وشفنا لو رول ديال لاناليز فينانسيير. دونك في هذا الفيديو الثاني لا بارتي 2 غادي نبداو ندخلو في لي ديتاي ديال لاناليز فينانسيير، وغادي نبداو بروميير شابيتر اللي هو لاناليز فونكسيونيل دو بيلون. يعني غادي نبداو بلاناليز فونكسيونيل دو بيلون اولا بيلون فونكسيونيل. دونك نشوفو شنو كنعنيو بلاناليز فونكسيونيل. دونك l'analyse fonctionnelle est une analyse des documents comptables. شنو هما هاد لي دوكيمون كونطابل اللي كتعرفوهم، اللي هما لو بيلون، سي بي سي، لو كونت دو ريزولتا اكسيتيرا d'autres comptes comptables, documents comptables. Donc هاد لي documents comptables sont proposés dans le plan comptable. Alors cette forme d'analyse a pour rôle d'analyser la rentabilité et la solvabilité d'une entreprise. يعني le rôle ديال هاد l'analyse fonctionnelle هو نديرو واحد l'analyse ديال la rentabilité ou la solvabilité de l'entreprise. يعني نشوفو واش l'entreprise rentable او لا ماشي rentable. نشوفو نديرو l'analyse ديال la solvabilité de l'entreprise باش نعرفو في الاخر واحد la situation exact de patrimonial ou la financière et économique de cette entreprise. L'analyse fonctionnelle est basée sur l'idée qu'il est possible de prévoir l'avenir d'une entreprise car son activité suit des cycles d'investissement et d'exploitation. يعني هاد l'analyse fonctionnelle ou l'analyse fonctionnelle ou l'analyse financière en général كيبازي على ليدي بانه من خلال هاد لاناليز فينانسيير كيمكن لينا نعرفو واحد لا سيتوياسيون دو لونتربريز اولا نتوقعوا واحد لافونيغ اولا واحد المستقبل ديال لونتربريز و لاكتيفيتي ديالها، يعني واش غتخدم مزيان ولا ما خدامش مزيان. دونك كنديروا واحد التوقعات، يمكن لينا نعرفو التوقعات ديال هاد لونتربريز. Les documents établis sont le tableau de solde de gestion اللي غادي نتعرفوا عليه من بعد ان شاء الله، le bilan fonctionnel اللي هو هذا فاش خدامين دابا، et le tableau de financement وحتى هو غادي نتعرفوا عليه من بعد ان شاء الله. دونك في هاد l'analyse fonctionnelle كاينين 3 فونكسيون اولا 3 سيكل لي امبورطون في هاد l'analyse fonctionnelle. دونك نبداو بلو سيكل d'investissement. شنو كنعنيو بلا سيكل؟ لو سيكل d'investissement. Donc le cycle d'investissement, c'est-à-dire les avoirs de l'entreprise ou bien d'immobilisation durable de l'entreprise. يعني كنتكلموا على le cycle d'investissement يعني دوك les biens durables de l'entreprise او لا دوك les avoirs اللي عند l'entreprise، يعني دوك اللي دات لهم l'investissement وشراتهم l'entreprise. يعني كنتكلموا على les biens durables، يعني دوك اللي كاينين في l'actif immobilisé، les machines, les moyens de transport, les moyens de bureau, etc. وعندنا le cycle آخر اللي هو le cycle de financement. يعني ديك le cycle de financement c'est un processus regroupant l'ensemble des opérations financières relatives à l'activité de l'entreprise. يعني c'est-à-dire les capitaux propres et les dettes de financement. يعني le cycle de financement هما دوك les moyens de financement de l'entreprise، يعني دوك les ressources de l'entreprise. فهاد les ressources كاينين les capitaux propres et les dettes de financement à long terme. donc هادي هي le cycle de financement. من بعد كتجي le cycle d'exploitation. هاد le cycle d'exploitation définir comme le temps que l'entreprise besoin pour recevoir l'argent de marchandises ou des matières premières vendues. يعني le cycle d'exploitation هو داك لو طون اللي كتحتاج لونتربريز باش
تشد دوك الفلوس ديال المارشانديز اللي باعت، او لا بعبارة اخرى il s'agit de la période entre l'achat des matières premières et le paiement de la facture par le client. يعني داك la période بين l'achat ou le vendre des marchandises. يعني داك البيريود اللي كتحتاجها لونتربريز باش تشد دوك باش تشد ديك لا فاكتور من عند لو كليون. دونك هنا لاناليز فونكسيونيل دي بيلون. نشوفوا شنو هو لاناليز فونكسيونيل دو بيلون. لاناليز فونكسيونيل دو بيلون suffit او لا le bilan fonctionnel se fait à partir du bilan comptable avant répartition. يعني باش نديرو واحد لاناليز واحد البيلون فونكسيونيل يعني كنخدمو بلو بيلون كونطابل، يعني كنشدو لو بيلون كونطابل وكنحولوه للبيلون فونكسيونيل مع احترام دوك شي حوايج مازال غادي نشوفوهم ان شاء الله اللي هما لو ريتريتمون اي لو ريبلاسمون. دونك هادشي مازال غادي نشوفوه ان شاء الله. دابا غادي نشوفو غير شنو هو لاناليز فونكسيونيل دو بيلون. Donc, le bilan fonctionnel présenté sous la forme de bilan condensé avec les grandes masses suivantes. يعني donc le bilan fonctionnel كانت لينا واحد الصورة اللي exact ديال l'entreprise. يعني كيعطينا ديك لا سيتوياسيون الحقيقية ديال l'entreprise. دونك كيف ما كتعرفوا لو بيلون كيتكون من هاد لي دو ماس le passif et l'actif. Donc في الباسيف كاينين هاد لي ماس هادو اللي معروفين لي ressources ستابل اللي فيهم الكابيتال بروبر اي لي ديت دو فينانسمون. عندنا باسيف سيركيلون دو باسيف اللي فيهم لي ديت سيركيلون، وعندنا باسيف سيركيلون اور اكسبلواتاسيون، وعندنا لو تريزور باسيف. دونك هادشي عارفينو لا داعي باش نتعمقوا فيه حيت عارفينو. وفي البيلون في لاكتيف عفوا كنلقاو لي زومبلوا ستابل او لا لي زومبلوا ستابل اللي كتكون من لاكتيف ايموبيليزي، وعندنا لاكتيف سيركولون اللي كيتكون من ستوك اي كريونس، وعندنا لاكتيف سيركولون اور تريزوري، وعندنا لو تريزوري اكتيف اللي كتكون من لا بنك ولا كيس اي دوطخ كونت. دونك هادشي اللي كاين في هاد لاناليز فونكسيونيل او لا لو بيلون فونكسيونيل. دونك كانت هادي غير واحد لانتروداكسيون على باش نعرفوا شنو هو لاناليز فونكسيونيل دو بيلون. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا حوايج اخرين اللي كاينين في هاد لاناليز فونكسيونيل اللي هما الغايه مهمه جدا في هاد لاناليز فونكسيونيل. غادي نشوفوا دوك لي زانديكاتور ديكيليبر، نشوفوا كيفاش كنديروا لو بيلون فونكسيونيل، كيفاش كنمروا من لا باساسيون من لو بيلون كونطابل للبيلون فينانسيي او لا عفوا فونكسيونيل، شنو هما لي زيتاب اللي كنديروهم باش نمروا واحد لو بيلون كونطابل لواحد لو بيلون فونكسيونيل، نشوفوا لي ريتريتمون اللي كاينين في هاد لاناليز فونكسيونيل اي لو ريبلاسمون اللي كاينين في هاد لاناليز فونكسيونيل. دونك باش في الاخر نديروا واحد لو بيلون فونكسيونيل اللي هو لو بيلون كوندونسي فونكسيونيل اللي كيعطينا واحد الصوره الحقيقيه ديال لونتربريز، وكيعطينا ديك الصوره الحقيقيه ايضا او لا واحد لا سيتوياسيون فينانسيير ايكونوميك دو لونتربريز. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا هادشي اللي قلت لكم دابا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.